Assalam tout le monde, j'espère تكونوا bien. اليوم عاوديتكم في la vidéo نحكي على la dernière étape de la procédure Campus France اللي هي الفيزا. راح نقول لكم les trois clés اللي بيهم يا تجيبوا الفيزا يا ما تجيبوهاش. Mais avant ça راح نحكيو على الفيزا d'une façon générale وش هو لو دوسيي à fournir و les documents اللي لازم تديهم معكم كي تطلبوا فيزا d'études. Après mettre une université, X université, ou vous validez cette université. L'université, c'est comme attestation de préinscription, comme inscrivez fait l'université. Ou Campus France, c'est comme un message de fin de procédure. Ça veut dire qu'il faut que vous le visa, TLS ou la VFS. TLS VFS c'est des centres où ils طلبوا الفيزا. كاين في اورون في عندنا TLS و VFS c'est pour Alger. اول حاجه لازم ديروها il faut تعرفوا واش من سونتر راكم تابعين ليه. Par exemple celui de Annaba c'est pour les gens تاع الشرق قسنطينه سكيكدا بيتنا و celui de Alger c'est pour Alger وضواحيها بليده تيبازا بومرداس et Oran ضواحيها toujours تلمسان سيدي بلعباس. Après نحط لكم le lien اللي تلقاو فيه la carte اللي توجي لكم كل فيل واش من سنتر تابعه باش ما تشقاوش باطل باسكو كون تروحوا ما يقبلوا لكمش تسجلوا. ودوكا نحكيو على la première chose à retenir. L'acceptation de l'université ou la demande de visa ما حتى relation مع بعضهم. Ça veut dire les gens اللي نسمعهم ديما يقولوا Campus France دينا في صوارنا قبلوني في les universités mais ما مدوليش فيزا ما دخلهمش فيك. l'université قبلتك مي الفيزا عندها ريلاسيون بالكونسولا بحوايج بزاف ما عندهاش ريلاسيون مع اليونيفرسيتي. دونك كامبوس فرانس دايوغ يكتبها لك في لو ميساج دو فان بروسيدور وهضرتها في لا فيديو تاع كامبوس فرانس نحط لكم لو لين يقول لكم sur le message de fin de procédure باللي ما عندنا حتى ريلاسيون مع le refus l'acceptation de visa. On n'en est pour rien في la réponse تاع le visa. دوكا نبداو مع لو دوسيي à fournir. La première des choses انكم باش تطلبوا فيزا لازم تروحوا لو سيت فرانس فيزا تعمروا لي انفورماسيون تاعكم نون برينون اكسيتيرا وتعمروا ان فورمولير. لو جور اللي تروحوا تديروا فيزا تجيبوا معكم هذاك لو فورمولير تاع فرانس فيزا لو ريسيبيسي تاع لا دوموند. اوسي تبريميو لو ميساج دو فان دو بروسيدور و لاتيستاسيون دو بريانسكريبسيون تاع لا فاك وتحطوها في لو دوسيي. تجيبوا دو فوتو لي فوتو يكونوا سبيسيال فيزا. كي تروح للفوتوغراف قولوا راح ندير دوموند فيزا il faut يكونوا عندهم اون تاي سبيسيفيك لازم لو فون نوتر. La troisième des choses le passeport. Le passeport original photocopie تاع les 5 premières باج في الباسبور ولو باسبور لازم يكونوا مازالوا فاليديتي تاع 8 موا ولازم يكونوا فيه او موا دو باج فيرج باش يقدروا يحطوا الكاشي والفيزا. تديو ثاني الديرني ديبلوم اللي عندكم ولا لي رولفي دو نوت اوسي لو روسو اللي خلصتيو به باسكو كي تحكموا ان رونديفو دو فيزا في فرانس فيزا عندكم 365 je sais pas si elle est toujours à ce prix. تخلصوها انايا خلصتها في لا بوست تقدروا ثاني تخلصوها في لا بي دي ال. ليسونسيال تخلصوا ان فيرسمون باش تكونفيرمي لكم لو رونديفو. dans le cas on a que moins de 18 ans لازم واحد من لي بارون تاعكم يروح معكم ولازم يكون عنده ان جوجمون parce que راك un mineur tu peux pas faire les démarches وحدك. aussi justificatif de la situation familiale. si tu es célibataire تدي extrait de naissance. اذا راك marié تدي extrait de naissance تدي le livret de famille ولا fiche familiale. il y a aussi l'hébergement اللي نحكي عليه après en détail et le bordereau de 7500 euros باللي عندك 7500 euros اللي يكفيوك حق عام في les études. Entre parenthèses, en 2021, il y a des pays qui ont le droit de le visa carrément en ligne. Mais les pays, c'est l'Algérie. Visa long séjour, visa d'études. Document Zido. Dans le cas où, par exemple, tu es une personne qui a été il y a 3 ans, 4 ans, l'année passée, il faut justifier ou je continue de dire que il faut que le cas. Et que quand tu تحط des attestations de travail ou l'attestation de stage ولا dans le cas وين ما كنتيش تخدم essayez ما تخليوش خلاص فراغ في الباركور تاعكم. وكان ما تلقاوش روحوا ديروا
une formation وين تحطوا باللي انا كنت ندير في لا فورماسيون دو تيل دات دو تيل دات او كونترير ما يشوفوا باللي تي با اون بيرسون قاعده وما كدير في والو هما ils vont pas comprendre باللي هنا عندنا شوماج اي تو سيتوياسيون تاعنا هما بور كون يلقاو 4 ما درتي والو ça veut dire انت اون بيرسون اللي ما تخدمش وما تحوش على لي زوبورتونيتي اي تو انا بيرسونيلمون j'ai eu aucune faille في la carrière تاعي même كنت نخدم en même temps que la قرايه et en même temps j'avais des formations en même temps que les études تاعي donc j'ai justifié les années اللي فضيت القرايه ça fait 6 ans là 7 ans par des attestations de travail dans le cas ما تلقاوش par des formations dans le cas ما درتي formation شوفوا une personne dire comme une attestation de stage mais comme quoi كنتي en stage fait de la société de telle date à telle date c'est une astuce l'essentiel ما تخليوش gap ما تخليوش je sais pas gap comme on dit en français l'essentiel ما تخليوش un vide ما نحكيوش على un vide à 2 mois 3 mois نحكيو على un vide d'une année ou plus il y a aussi les lettres كاين plusieurs lettres تحطوهم في le dossier la première lettre c'est la lettre d'hébergement وين vous expliquez وين رايحين vous vous hébergez لكن راح تكون عند une tante ولا واحد لا famille peu importe شكون هاد لا personne vous expliquez في هذيك la lettre باللي je vais héberger pendant X période par exemple 3 mois chez cette personne après je cherche une colocation ou là après نحوس على chambre cruise ou là dans le cas où on a une réservation d'hôtel qui vous expliquez باللي vous allez être dans la chambre d'hôtel pour pendant par exemple 2 mois dans le cas où عندك une chambre cruise تقول بلي عندي une chambre cruise vous joignez l'acceptation تاع le cruise en tous les cas la lettre d'hébergement لازم تحكي عليها وين راح تسكن la deuxième lettre c'est la prise en charge dans le cas où une personne elle va te prendre en charge que ce soit en France ou هنايا وين هي اللي حتصرف عليك تكتب une lettre تقول je sous-signe باللي je suis فلان تحط le numéro de la pièce d'identité وتقول باللي je vais prendre en charge de la personne durant les études تاعها de la personne تحط les fiches de paye تاعها تحط le lien de parenté بيناتكم اذا كاين de préférence يكون كاين mais مش لازم plusieurs choses. La troisième lettre, c'est la lettre de motivation. Où vous expliquez le consul, les motifs ou les raisons les خلاوك تروح تكمل قرايتك en France. La quatrième lettre, c'est la déclaration sur l'honneur. انك تضمن باللي une fois arrivé en France, راح تحل un compte bancaire وراح تفيرسي هاد la somme de 7500 € فيها. Donc نروحوا les 3 clés. La première clé, c'est l'hébergement. إذا ضمنتي l'hébergement, راك ضمنتي en quelque sorte le visa. La personne اللي حتى بلجيك اللي لازمش يكون l'adresse تاعو اللي حاطه لك في l'attestation d'hébergement ou l'université combinaison plus de 50 km sinon vous allez recevoir un refus de visa parce que ما راحش تقدر دير plus de 50 km chaque jour aller retour باش تروح تقرا quand même il faut être logique de préférence يكون عندك l'hébergement une personne دير لك l'hébergement dans le cas où elle ما لقيتيش hébergement il y a les groupes où personnellement درتها à plusieurs reprises ma demande de visa جيت l'hébergement grâce au groupe تاع les arabes ou les musulmans ou تاع les maghrébins هناك when cette personne بعت لك un dossier اللي فيه la pièce d'identité تاعها ولا TDS titre séjour تاعها bail locatif الوقعه تاع الكرا تاعها le contrat تاع la location تاعها la facture d'électricité تاع les 3 derniers mois ou l'attestation d'hébergement هذه. Pour l'attestation d'hébergement, je précise un truc. Il y a 2 attestations d'hébergement. Il y a celle اللي راح يبرجيك يدير لك une vraie attestation d'hébergement يروح ويخلص 20 € عليك باللي صح tu vas être hébergé عنده ولا attestation juste قادر انت تكتبها يبعث لك juste la signature تاعو ديرها. Et pour moi la deuxième تكفي. Dans le cas où ما لقيتيش hébergement ما عندكش personne هناك ولا واحد ما حاب يدير لك quoique je doute fort كاين فريمون ناس تاع الخير كاين لو كروس انك دير دوموند تاع لو كروس اللي هي شامبر يونيفرسيتير بون كون ندخل في لي ديتاي على لو كروس لا فيديو راح تكون بلو لونغ دونك اللي كان حايبين اون فيديو على لو كروس نديرها لكم ابار يا با ترو شوز ا فير سي فاسيل ولا ترو شوز ا دير اي دون لو كا وين باغ اكزومبل لو كروس ما قبلكش ولا عادك ما رجعلكش وانت ديجا حكمتي ان رونديفو دو فيزا ben كاين une troisième alternative il y a réservation d'hôtel mais 2017 malheureusement on est obligé de confirmer la réservation d'hôtel
ب 30%. Genre on paye 30% مكونفيرميينها au cas où ما يكونش عندك فيزا هاد لي 30% تاع الصوارد ما راحش يرجعوا لك malheureusement. و contrairement à واش بزاف ناس يخمموا كوني pas mal de personnes داو le visa بريزيرفاسيون دوتيل. ما تقولوش réservation d'hôtel ça veut dire ما نديش فيزا. Non, c'est pas vrai. La deuxième des choses, c'est les ressources. Bordeaux, tu as 7500 euros. كيفاش ديروا؟ تروح تحل un compte bancaire devise. تحلو جو بونس كاين اللي ب 50 اورو كاين اللي ب 100 اورو ça dépend les banques وتفيرسيفي هذيك لا سوم. لافونتاج اللي عندنا حنا لي زاجيريان بوكو دو بيرسون ما على بالهمش وهذه كانت في bon je vais pas rentrer في la politique contrairement au Maghreb ou les autres pays les 7500 euros لازم يكونوا compte bloqué. يعني لازم صح يكون عندك 7500 euros ما عندكش droit تجبدهم. par contre حنا les Algériens il faut juste يكون عندك le bordereau تاع 7500 euros. كيفاش ديروا؟ كي تحل هاد لو كونت تفيرسي 7500 euros مش لازم يكونوا تاعك كابا تكون مسلفهم تخليهم 48 heures في لا بنك ابري تجبدهم يمدوا لك ان بوردورو باللي عندك 7500 euros. هذاك لو بوردورو تحطوه سي فري ما نقولكش روح ان فرنسا كاو تكون عندك فيزا نقولكش روح سانز ارجون كوميم ماش تقعد سوز ان بون فو افوار لو مينيموم فو دير حسابك في باسكو سي با فاسيل mais مش لازم يكونوا 7500 euros capable de faire 4000 3000 je connais pas mal de gens qui se sont débrouillés et après tout c'est des chances capable le jour اللي توصل تلقى خدمه و capable tu vas pas trouver de job و il faut pas تاني تكل غير على الخدمه après tout راك رايح تقرا il faut vraiment تقرا باسكو هذا هو le premier but 7500 euros il faut justifiهم لكن comme votre père راح يريديجي une lettre باللي انا جو سوسين فلان مديت هاد لي 7500 euros لكن كنتي تخدم ديروا une lettre باللي خدمت pendant x période où j'ai économisé. Il faut préciser باللي كنتي عايش مع les parents donc ما عنديش دي dépenses ما عنديش loyer et tout على بها j'ai pu économiser وتحط les fiches de paye تاعك ولا attestation de travail. un détail تاني dans le cas وين عندك hébergement تقدر ما تحطش les 7500 كامل تقدر تحط 6000 4000 مهم ما يكونوش تحت من 3500 euros. La troisième clé c'est le garant. C'est quoi le garant? C'est une personne تضمن فيك. aussi بزاف قاسهم الكارون لازم يكونوا en France باك نو يقدر يكونوا en Algérie c'est juste لازم يكون عنده un bon salaire. كي يقول لك un bon salaire بزاف يغلطوا يحسبوا le salaire par rapport à la France. par exemple هما السميك تاعهم 1150 je pense لكن مازال euro يقول لك 1550 euros ça veut dire راهي قريب 24 مليون بصواردنا لازم واحد هنايا 24 مليون. نو il faut يكون لو سالير تاعو مليح بارابور لو بيي اللي راه فيه. يا ربي هاد لا بيرسون راهي في لا سويس في كندا في لو غارون مش لازم يكون من لا فرانس قادر يكون في لوروب قادر يكون في لي ايتازوني قادر يكون en Algérie. l'essentiel la personne a dit le salaire تاعها يكون aisé par rapport à l'Algérie. par exemple تجيب un Algérien يسلك 15 millions par rapport le SMIC algérien par rapport à l'Algérie c'est bien يقدر يضمن فيك. c'est la seule condition في le garant. كاين اللي يقول لك دو بريفيرونس يكون من لا فامي. وي دو بريفيرونس باسكو رايحين جوستيفيو لو ليا دو بارونتي. bon en principe j'ai tout dit. un conseil, il faut pas tenir en faire trop. si vous mettez un garant, prise en charge ou 7500 euros, hébergement, ça va faire trop et vous allez recevoir un refus de visa. je trouve que c'est exagéré mais راح نهضر حاجه اللي ما نحبش نهضرها mais c'est une réalité. je vais pas voiler la face, je suis ici pour conseiller, pour dire la vérité. le visa c'est à 50% un coup de chance. كاين des gens disent des dossiers solides où ils vont pas recevoir leur visa ou كاين des gens اللي عندهم un dossier qui est trop faible où ils vont recevoir un visa. c'était le cas pour moi pour la première fois. j'avais l'hébergement, la prise en charge, حطيت les fiches de paye pour justifier les 7500 euros. Là, des fois vous comprenez pas pourquoi. je voulais pas dire ça parce que نهبط لكم le moral mais c'est une réalité. ديروا اللي عليكم باقي على ربي لكن ما جاتكم ça veut dire ما فيهاش خير. après tout en principe j'ai tout dit. j'espère que la vidéo est utile et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur un j'aime ou de commenter, de partager. j'aimerais bien que les informations les rani partagées sous le plus grand nombre possible ou ils se fait le plus grand nombre possible. merci et à la prochaine dans une autre vidéo. J'aurais besoin que l'on m'aide, tandis que mon psy dit que j'aurais plutôt besoin qu'on m'aide.
Le temps qui passe nous mène toujours face à nous-mêmes. Si ce n'est pas moi qui résoudra mes problèmes, on m'a dit tu prends trop la tête. Essaye de mieux voir combien la vie est belle, la vie t'ouvre les bras, je me suis